Yes, tunashukuru Mungu tena sana kwa neno ya leo, kwa hii wakati, kwa hii muda ya kusikua tena hapa mbele yenu kupana neno kidogo ambayo Mungu anatia kwenye moyo wangu, hili nikakwambie wewe ambaye uko hapa. Na gisi mimi nasemaka kila siku, gisi mimi nasemaka kila wakati, nasemaka kwamba kama Mungu amekupatia hii muda, kama Mungu amekufanya wewe njoo kuwa hapa kusikiliza neno, kuna sababu, kuna kitu ambayo Mungu anapendaka kukwambia kila siku. Kwa juu kuko batu ba mingi benye banawezi penda wakuwa hapa basikilize hii neno, lakini habiko. Ni ba mingi ambayo sasa hivi biko katika hospitalini, ni ba mingi ambayo biko katika bilio, lakini mimi na wewe tuko hapa, tuko nasikia neno kutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nadhani kama ni furaha kubwa na ni baraka sana kila wakati tukikutanana, kila wakati tukikuwa tukisema neno. Na nasikia sana neno ya leo kabisa ni neno ambayo ni dogo, lakini neno ambayo nadhani kama Mungu alipanga ikuwe siku ya leo. Haleluya. Nadhani kama hii ni neno ambayo Mungu alitayarisha kwa juu mie na wewe tuisikie. Kunayo kitu ambayo Mungu anataka kuambia siku ya leo, na minafurahi sana na nina imani ya kuwa kwa kitu ambayo Mungu anataka ambia kila mtu ambayo iko hapa katikati yetu akisikiliza neno ya leo. Na kichwa yetu ya neno ya leo itakuwa usiogope. Haleluya, kuwa na imani. Na nakumbuka sana wakati nilikuwa naombea hii neno, Mungu alikuwa ananiambia tu usiogope. Na nikamwambia Mungu, nahitaji unionyeshe kitu ya kunionyesha kama nisiogope sana, nahitaji niko nasema hii neno. Na nasikia ushuhuda ya Papa Joseph sana, Papa Bonane, nawaza kanjo jina yake. Na nasikia kwamba Mungu ameonyesha kwamba kwa kweli Mungu iko atatuambia tusiogope. Haleluya. Kwa maana kuna kitu ambayo Mungu anataka kufanya kwenye maisha yetu. Tunahitaji tu tukue na imani. Ukiangalia batu mingi katika Biblia, na njoo tuko naongelea kule batu mingi balifikia fasi ya mkubwa sana kwa sababu walikuwa na imani, kwa sababu walikuwa hawana woga, walikuwa watu wajasiri wenye imani. Siku ya 5 tuliongelea kuhusu maombi, tuliongelea kuhusu nguvu ya maombi, ya kwamba kunayo nguvu katika maombi. Wakati mtu anaomba, kunayo Mungu ambaye anasikiaka maombi, kunayo Mungu ambaye anakuwa anatenda kila sana kila dakika. Tulisoma katika kitabu cha Zaburi 7 yenye Daudi pale, wakati Daudi alikuwa anasema katika tabu yangu nilimulilia Mungu na yeye akanitendea. Tukasoma tena katika kitabu cha Wafalme wa kwanza, wakati pale Solomon alikuwa akiomba akisema, Mungu nipatie maarifa ili nikajue gisi ya kuongoza nchi, ili nikajue gisi ya kuongoza watu. Na Biblia yangu inaniambia Mungu aliyefika na kumpatia maarifa Solomon kushinda kila mtu. Ni kwa nini? Kwa sababu alikuwa anajua kuomba. Ni kwa sababu alikuwa mtu wa kujua kuomba. Tena tukasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, wakati pale Paulo alikuwa katika gereza, alikuwa katika prison, na Biblia iko nasema kulikuwa watu ambao walikuwa namuombea, kulikuwa watu ambao walikuwa katika maombi wakimtia mbele ya Mungu kila usiku na mchana. Biblia iko nasema Mungu yeye pekee akatuma malaika wake na kukia kufungulia Paulo na kumtosha katika gereza. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa mtu mwenye alikuwa kweli akimuombea kwa ukweli. Na ndio maana siku ya leo nataka tuongelee kuhusu usiogope na ukue na imani. Wakati za mingi sie wa Kristo tunakuwaka sana tukisema tunaokoka, tunakuwa sana tunasema tuko na Mungu, tunakuwa sana tunasema tunaomba, lakini hatuna imani. Hatujue kama Mungu anaweza kufanya kitu. Hatujue kama Mungu anaweza kujibia ile kitu ambayo tunaombea. Na ndio maana nataka tuanze katika kitabu ya Biblia yetu ya kwanza yenyewe atufundisha imani ni nini. Wewe mtu ambao unakuwa kunaomba kila siku, wewe mtu ambao unakuwa kusikia mahubiri kila siku anakuambia kuwa na imani. Je, unajua imani, ile imani ni nini? Biblia leo nataka tuambia imani ni nini. Na kama kwa mtu mwenyewe kuna Biblia yake pana, naweza tusomea katika kitabu cha Waebrania sura wake wa 11 mstari wa kwanza. Sijui kama mtu matatusomea ama mie nisome mbio mwenye niko nayo hapa. Waebrania 11 mstari wake wa kwanza. Waebrania 11 mstari wa kwanza, tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Imani ni alama kubwa ya watakatifu. Basi imani ni kuwa na hakika ya maneno yanayotumainiwa. Amen.
Amen, amen. Nadhani kama kila mtu hapa katikati yetu amesikia maana ya imani. Biblia kwa sema imani ni kuwa na hakika ya maneno yanayotumainiwa. Maana kuna tumainia kitu na kusadiki ya kwamba utaiona hata kama hauyaiona. Haleluya. Unaweza kuwa uko na kitu ambao unaombea kila siku. Unaweza kuwa na kitu ambao unahitaji. Na Mungu anakuambia tu kuwa tuna imani. Tumaini tu ya kwamba ulishaiona. Kwa maana watu kwa macho ya kawaida inaweza kuwa hayaonekana, lakini kwa macho ya kiroho Mungu alishafungua zamani. Unaweza kuwa uko naombea Mungu akuponye kwa macho ya kimwili, kwa macho ya watu wanaona no, huyu mtu angali na magonjwa ya kabambi, huyu mtu angali na magonjwa ya mingi, magonjwa yenyewe hayawezekani kupona, lakini kwa macho ya kiroho Mungu anaona ashakuponya deja. Unaweza kuwa uko na kazi ambayo uko natafuta, uko naomba kila siku, Mungu nipatie kazi, Mungu nipatie hiki na hiki na hiki. Mungu anakuambia kweli nishakupatia kazi. Wewe kwa macho ya kimwili aone kazi, lakini kwa macho ya kiroho Mungu mwenyewe anaonaka roho, Mungu mwenyewe anaonaka ndani ya mwanadamu, kumbe alishakufungulia deja na wewe peke au yaona. Na ndio maana nimekumbuka sana hii ushuhuda ya papa Bonani hapa, mwenyewe anasema alikuwa anasema kuhusu watoto yake. Kwa macho ya wanadamu wanakaa watoto wangali kule, lakini kwa macho ya kiroho Mungu ameshamrudishia watoto. Amen. Ni kwa sababu kunaye Mungu ambaye tuna imani. Kunaye Mungu ambaye anafanyaka miujiza. Kunaye Mungu ambaye anayetenda makuu na maajabu. Mungu ambaye anaonaka roho. Mungu ambaye anayesikiaka wakati tunamuomba. Tulisema ile siku kunaye Mungu ambaye anasikiaka maombi. Na kunaye Mungu ambaye anatendaka wakati tuna imani. Na nakumbuka sana wakati mtu anabatizwa. Wakati mtu anabatizwa, Biblia kwa kwambia aseme unahitaji kwanza unaamini. Unahitaji kuwa na ile imani. Kwa junjo upokee ule ubatizo. Ile ndio upokee Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Unahitaji unaamini kwanza. Na ndio kitu yenyewe Yesu alitaka kutuambia kwanza wakati iko naenda mbinguni. Anatuambia aseme enendeni ulimwenguni mkahubiri injili. Waliosikia na kuamini wabatizwe. Haleluya. Waamini, ile kuamini, kukuwa na ile imani ndio anabatizwa. Na inahitaji tu ukuwe na imani. Na Biblia yangu inaniambia tena aseme ukikuwa tu na imani kidogo kama mbegu Kiswahili ya mzuri kama mbegu ya aliyekenya. Sijui kama tunajua aliyekenya sio wote ni nini. Ukikuwa na imani tu kidogo unaweza kutikisa milima. Unaweza kaamuru milima iruke na milima ikaruka. Na mimi kama nasho tukua tuna imani kidogo, tunaweza tuamiri magonjwa itoke na magonjwa ikatoka. Kama tuko tu na imani kidogo, tunaweza kuamuru tuseme tu Yesu kapata kazi na mtu anapata kazi. Tunahitaji tu tukue na imani kwa sababu kunaye Mungu ambaye anasikiaka maombi yetu kila siku. Na kama ni Yesu yeye peke njoo alituambia aseme tukue na imani, kweli kweli anajua kama kunaye nguvu katika ile imani. Anajua kama mtu akishuka, mtu akiomba, kunaye nguvu, kunaye kitu ambacho kinafanyikaka katika imani. Na hauwezi kumfurahisha Mungu ndugu yangu kama hauna imani. Acha nikwambie kweli siku ya leo. Kama unawazaka sasa unajua kuomba sana, kama unawazaka sasa unajua kusoma sana Biblia, kama unawazaka sasa unajua sana kwenda mkanisa, kama hauna imani hautamfurahisha Mungu. Unahitaji ukuwe na imani. Kuko level ama kuko fasi ya imani kwenye unahitaji ukue kwa juu Mungu akaseme yes kunayo mtu hapa ambaye ananifikia. Na ukiangalia bati ya mingi kwenye Biblia vitu vikubwa ambao walifanyaka ni kwa sababu balikuwa na imani. Ndio maana siku ya leo usiogope kuwa na imani katika kila kitu kyote kenye uko napitia ndani. Nataka nikwambie tu ya kwamba ukue na imani kwa sababu uko na Mungu ambaye anakujua. Uko na Mungu ambaye anafanyaka makuu na maajabu. Katika tu ile imani yako Mungu anaweza kushanje situation ya maisha yako. Ni kwa sababu tu uko na imani. Sijue kama kuko mtu ambaye iko nanisikia leo. Sijue kama kuko mtu ambaye iko na imani ya kweli. Kuko mtu ambaye anaweza kapokea uponyaji siku ya leo. Kuko mtu ambaye anaweza kapokea mtoto. Kuko mtu ambaye anaweza kapokea kazi siku ya leo. Ndugu, kuna mtu ambaye iko na imani. Haleluya. Nataka tusome katika kitabu cha Isaya. Nataka tusome katika kitabu cha Isaya sura wake 41 mstari wake wa 10. Isaya 41 mstari wa 10. Ndio. Kwa jina la Yesu. Amen. Usiogope. Kwa maana mimi ni pamoja na wewe. Amen. Usifadhaike. Oh yes. Kwa maana mimi ni Mungu wako. Ndio. Haleluya. Nitakuletea nguvu, ndio nitakusaidia. Ndio
Amen, 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 amen. Nafurahia sana jinsi neno iko nasema usiogope. Haleluya. Sijue kama ni nini ambayo iko na kusumbua. Sijue kama ni nini ambayo iko na kutia oga. Sijue kama ni nini ambayo iko na katalo usifanye ile kitu ambayo Mungu ametia kwenye moyo wako. Siku ya leo Baba iko nakwambia usiogope, kwa maana yeye ni pamoja na wewe. Usifadhaike, kwa maana yeye ni Mungu wako. Tunaye Mungu wa ndugu, tunaye Mungu ambaye anakuwaka pale. Tunaye Mungu ambaye anaweza akakuletea nguvu. Kunaye Mungu ambaye anaweza kusaidia. Kunaye Mungu ambaye anaweza akakushika kwenye mkono wake wa kuume. Kumbuka, kama ni Mungu ndio anaweza kukushika, ndugu yangu, hakuna mtu mwenye hawezi kuanguka. Kama Mungu anakushika hauwezi kuanguka. Kama ni Mungu anakushika hauwezi ukakwaa. Kama ni Mungu ndio anakushika hauwezi ukalala. Kama ni Mungu ndio anakushika, ndugu yangu, hauwezi ukaenda njia mbaya, hauwezi ukapotea, kwa sababu ye peke atakuwa muongozi wako. Ye peke atakuwa pamoja na wewe. Ye peke ataongoza ile njia kufuatana na gisi alifanya. Kama Mungu ametia kitu kwenye moyo wako, ndugu yangu, kumbuka tu na ukuwe na imani na kuitumikia, kwa maana anajua ni kwa nini anaitia. Hauwezi itia kwa bure, ndugu yangu. Kama anaitia pale ni kwa sababu kuna kitu ambacho anataka afanye, na ndio maana siku ya leo anakuambia usiogope. Kumbuka ni watu wangapi ambao walipitia katika mashida ili wafikie pale ambapo Mungu alikuwa anataka wafikie. Ni watu wangapi ambao walihitaji wateseke ndio Mungu akakia multiply maisha yao. Haleluya. Nakumbuka sana historia ya Ibrahimu. Sijue kama kila mtu hapa anajua historia ya Ibrahimu. Kuko mtu anajua historia ya Ibrahimu hapa? Nakumbuka sana hii historia ya huyu baba, nikiangalia gisi Mungu aliendelea kumuinua. Mungu anamwambia Ibrahimu, toka katika nyumba ya baba yako na uende fasi ambao mimi niko nafanya nini, niko na kubeba mimi Mungu ndakuonesha. Na Biblia inaambia Ibrahimu hakuwaza vitu ya mingi. Ibrahimu hakuikala pale aanze shita. Ibrahimu alitoka, na ndio maana Biblia inasema Ibrahimu ni baba wa imani, kwa sababu Ibrahimu tu alisikia. Kumbuka ile wakati Ibrahimu alikuwa hayajua hata Mungu sana kiivo, lakini Ibrahimu tu alitoka na kujua kwamba yes, kunaye Mungu ambaye ananituma na kunaye Mungu ambaye atanionyesha. Kama ni yeye peke ananituma, yeye peke ataniongoza, na yeye peke atanipatia fasi ambayo ndakuwa. Haleluya. Na Biblia yangu inaambia sema Ibrahimu alienda fasi ambapo Mungu alimutuma, na wakati alifika kule Mungu anamuonesha akamwambia nitakufanya wewe kuwa baba wa mataifa. Sijui kako mtu ambaye iko nasikia kitu ambacho niko nataka sema sikia leo. Mungu anaambia Ibrahimu nitakufanya kuwa baba wa mataifa. Na Biblia inasema Ibrahimu alingoya kwa ukweli. Ibrahimu alingoya, akangoya. Mungu akamwambia utamzaa mtoto, na utazaa mtoto. Na Biblia iko nasema Ibrahimu alingoya kabisa mpaka Sara yeye peke akasema no, haiwezekane tena. Nimefikisha miaka ya kuzaa imepita. Miaka yenyewe nilipashwa zaa imepita. Sara alikuwa ajue kama kuna miaka ya mwanadamu na kuna miaka ya Mungu. Kuna muda wa mwanadamu na kuna muda wa Mungu. Haleluya. Sara akasema Abrahamu, mie nimezeeka, haiwezekani tena. Ile kitu ambayo Mungu alikuahidi haiwezekani tena. Basi kamata uende ukalale na mjakazi wangu. Biblia inasema alifanya vile, lakini ni kwa sababu Mungu alikuwa ameshampanga kitu. Ni kwa sababu Mungu alikuwa alishaahidi. Kama Mungu amesema kitu, kweli usiogope, kwa sababu kama ameshasema kweli ataitimiza. Maana Biblia inaniambia Mungu si mtu ili akaseme uongo. Yeye si mwana wa mtu ili akakudanganya. Haleluya. Usiogope siku ya leo, ndugu yangu. Kuwa tu na imani, kwa sababu kunaye Mungu ambaye anayesikia maombi. Biblia inaniambia Ibrahimu alingoya mpaka akakuwa na miaka 99 ndio akakia pata mtoto. Wakati alipata Isaka alikuwa na miaka 100, alikuwa na miaka 100 ndio akapata mtoto Isaya. Kumbuka gisi ukiangalia kumacha wanadamu, ile kitu haiwezekani tena. Ile kitu hakuna gisi mwanadamu anawezi kuelewa ile kitu. Ukiangalia msiansi ya ile kitu haiwezi ikawezekana Sara akapate mtoto akiwa na miaka 100, lakini ni kwa sababu kunaye Mungu ambaye anatendaka. Kunaye Mungu ambaye anaye muda wake, na muda wake sio kama muda wa mwanadamu. Wakati mwanadamu anadhani hii ndio muda wa Bwana amesema,
Mungu na anaye muda wake. Mungu anasema no, kunayo muda ambao mimi ninawazia. Siku ya leo kunayo Mungu ambaye anasikia maombi yako ndugu yangu. Mungu anakuambia siku ya leo usiogope, maana na yeye anaye kitu ambacho anataka kufanya kwenye maisha yako. Mungu anakuambia pokea tu kitu kwa imani siku ya leo. Pokea uponyaji kwa imani ndugu yangu. Pokea kazi kwa imani. Pokea mtoto kwa imani. Pokea mimba. Pokea kila kitu kyote ambao unataka kwa imani. Sijue kama kunaye mtu ambao anataka kupokea kitu kwa imani siku ya leo. Haleluya. Mungu anakuambia usiogope ndugu yangu. Kama Mungu aliweza kupatia Abrahamu mtoto akiwa na miaka 100, basi na wewe anaweza kujibu ile hitaji yako. Hakuna kitu ambacho kinaweza kumshinda. Hata wakati wanadamu walikuwa wanadhani imeisha, wakati Sara alikuwa anadhani haiwezekani tena, alikuwa ajue kama kunaye Mungu ambaye anaye muda wake. Kunaye Mungu ambaye anaweza kufanya ile vitu ambayo mwanadamu anadhani aseme haiwezekani. Kunaye Mungu ambaye anaweza kashanje situation ya mtu siku ya leo. Sijue kama kuna mtu ambaye iko ananifuata ndugu zangu. Kunaye Mungu ambaye anaweza kashanje situation ya maisha yako. Kama tu uko na imani, kama tu unajua kwamba kuna Mungu ambaye anakusikia, kama tu unajua kwamba nina imani ya kwamba Mungu wangu anatendaka, kama tu unajua kama Mungu wa ministry, Mungu wa kanisa ya Ufunuo anasikiaka maombi, basi siku ya leo acha nikwambie ndugu yangu, usiogope, maana Mungu anakujua, maana Mungu anakusikia. Mungu anasikia maombi yako. Mungu anakuja kukuponya. Mungu anakuja kujibu ile hitaji yako. Mungu anakuja kushanje situation ya maisha yako siku ya leo. Naamini kama Mungu hawezi akaleta neno kwa bure, na kama neno hili limekuja, naamini kwa kweli ya kwamba kuna mtu ambaye neno linakuja kwake. Kuna sababu ili neno limekuja, na kama tu uko na imani ndugu yangu, inaweza kuwa wewe ndio uko na bahati ya kupokea neno hili. Kama tu uko na imani ndugu yangu, inaweza kuwa wewe ndio utapokea uponyaji siku ya leo. Inaweza kuwa wewe ndio utapokea baraka siku ya leo. Unaweza kuwa wewe ndio utapokea engagement kwa kazi siku ya leo. Inaweza kuwa wewe ndio utapokea kile kitu ambao siku mingi ulikuwa unaombea siku ya leo. Sijue kama kuna mtu ambao iko anasikia ndugu yangu. Kuje kwa mtu ambao iko ananifuata. Haleluya, haleluya, haleluya. Usiogope, kuwa na imani. Amen. Nataka tusome katika kitabu kingine. Tusome katika kitabu cha ile Isaya 43 mstari wa kwanza tu na wa pili. 43 mstari wa kwanza na wa pili. Isaya tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Yesu ni mkombozi, kichwa ya neno. Lakini sasa Bwana aliyekuumba Yakobo, yes, naye aliyekufanya Israeli, ndio. Usiogope. Haleluya. Maana nimekukomboa. Nimekuita kwa jina lako. Haleluya. Wewe ni wangu. Tuendelee 2 na njoo ya mwisho. Wakati unapopita katikati Mm. maji, Ndio. nitakuwa pamoja na wewe. Haleluya. Na katikati ya mito, haitakugharikisha, hapana. Wakati unapotembea katikati ya moto, hautaungua, hapana. Wala ulimi wa moto hautakuchoma. Amen, 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 amen. Yes, na ndio. Mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nilitoa Misri kuwa ukombozi wako. Ndio. Nikirudia nasema kwa ajili yako. Amen. Amen, amen, amen. Yes, bandugu, sijue kama kuko mtu ambaye iko nasikia gisi neno hili liko nasema. Kunayo Mungu ambaye anakujua. Kunayo Mungu ambaye anakujua kabla haujazaliwa.
kabla. So usiogope. Kama sijue kama nini ambao Mungu anakuambia ufanye, sijue kama ni nini ambao unataka ufanyizia Mungu, sikia leo anakuambia usiogope, kwa maana yeye ni pamoja na wewe. Alikujua kabla haujazaliwa. Hata ukipita katika moto atakuwa pamoja nawe. Mungu anasema hivi, lakini sasa Bwana aliyekuumba, Adolfine, Bwana aliyekuumba, Mama Grace, Bwana aliyekuumba, Esther, Bwana aliyekuumba, Mama Mapendo, Bwana aliyekuumba wewe ulikuwa hapa, anasema hivi, Bwana anasema hivi, yeye aliyekufanya ministry, Bwana aliyeumba kanisa la Ufunuo, anasema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, maana nimekuita kwa jina lako, wewe ni wangu. Haleluya. Bwana anasema wewe ni wangu. Bwana anafurahia sana. Bwana anakupigia kifua. Bwana anajipigia kifua, anasema usiogope, wewe ni wangu. Wakati unapopita katikati ya maji, nitakuwa pamoja nawe. Katikati ya mito, haitakugaragisha, hautazama. Wakati unapotembea katikati ya moto, hautalungula. Hakuna moto ambayo itakuchoma ndugu yangu, kwa sababu unaye Mungu ambaye anakujua. Unaye Mungu ambaye anatenda makuu na maajabu. Usiogope, tumikia tu Mungu wako ndugu yangu. Tumikia, fanya tu kazi. Siku ya leo kunaye Mungu ambaye anasikia kama maombi. Kuwa tu na imani ya kwamba Mungu anasikia kila kitu ambao unamuomba. Kuwa tu na imani ya kwamba kila kitu, wakati unakuwa unateseka, wakati unakuwa kuna mashida na matatizo mbalimbali, kunaye Mungu ambaye anakuwa anasikia maombi yako. Kunaye Mungu ambaye hashindwake na kitu. Kunaye Mungu ambaye anaweza kashanje situation ya maisha yako. Kunaye Mungu ambaye anaweza kashanje pale fasi ambapo mwanadamu alikuwa nadhani haiwezekane tena. Yeye peke anakuja na kushanje kila kitu tena kufuatana na gisi yeye anapenda. Ananiambia sana, fanya kila kitu kwa uzuri wetu. Hata upitie katika shida, hata upitie katika matatizo, hata upitie katika kitu wanadamu wa kushangae, wanadamu wa kucheke, Mungu anasema kila kitu ambacho anafanya ni kwa sababu. Nafurahia sana Biblia iko inaambia katika kitabu cha Yakobo 1, iko nasema acha wakati unapopitia katika shida, wakati unapopitia katika matatizo, furahini. Haleluya. Furahini wakati unapopita katika shida na matatizo. Kwa nini? Kwa sababu heri inahitajika uvumilivu utimize kazi yake. Ile kitu kyote, hata ukipita katika mashida, furahi, kwa sababu ile uvumilivu inahitaji utimize kazi yake. Mungu anajua kuna kitu kenye kitafanyika wakati ukishamaliza kuvumilia. Nyuma ile kuvumilia kwako, kuna kitu ambacho anaweza kafanya. Kuna kitu ambacho atafanya ili watu washangae, ili wale ambao walikuwa na kucheka wakashangae na kusema kweli mtu huyu ana Mungu. Kweli kunaye Mungu katika kanisa la ministry. Kweli kunaye Mungu ambaye anasikia maombi ya mtu mmoja ambaye anamuombaka kila usiku na mchana. Usiogope ndugu yangu. Acha uvumilivu, acha ile shida yote unayopitia nani. Usiogope tu. Acha ukipitia katika sijue nini ambako unapitia nani, lakini Mungu anakuambia siku ya leo, kuwa tu na imani, usiogope. Acha uvumilivu utimize kazi yake. Sharti uvumilivu utimize kazi yake. Kwa nini? Kwa sababu mnahitaji mkuwe wakamilifu na watimilifu pasipo kupungukiwa na kitu. Haleluya. Nakumbuka sana historia ya Daudi. Sijue kama kuna mtu ambaye anajua historia ya Daudi hapa katikati yetu. Biblia yangu kunaniambia wakati Mungu anatuma nabii Samuel na kumwambia wende katika nyumba ya babake na Daudi, nimesahau jina lake, wende katika nyumba ya babake na Daudi na ukachague mtu mmoja ambaye atakuwa mfalme. Biblia yangu inaniambia Samueli alienda pale, na wakati alifika kwa ile nyumba, Daudi hakukuwa nyumbani. Daudi alikuwa akifanya nini? Akichunga makondoo. Daudi alikuwa iko mashamba iko nachunga makondoo. Lakini na Samueli aliona wakaka yake na Daudi, akasema inawezekana huyu wa kwanza ndio atakuwa mfalme. Na wakati Samueli alianza kuchagua yule wa kwanza, Mungu akamwambia haiko huyu. Samueli alizana kwa sababu huyu wa kwanza maybe anaonekana iko na nguvu, ndio ataweza kuwa mfalme. Mungu akamwambia haiko huyu. Akaangalia wa pili, akasema lazima huyu wa pili, kwa sababu yeye anatumikaka na mfalme, kwa sababu yeye ni komanda, ndio atakuwa mfalme. Mungu akamwambia haiko huyu. Akaangalia wa tatu, wa nne na wa tano, akasema no. Mungu akasema haiko huyu.
kule. Samuel akasema boni batoto bote haba. Mungu akamwambia uliza kama kuna mwingine mtoto. Haleluya. Uliza. Na Samuel akasema je, kuko mwingine mtoto hapa? Babake akasema hakuna mwingine, akose Daudi ule mwenye iko kule kumashamba. Manake Daudi alikuwa anamuone tena kama mtoto. Haleluya. Daudi alikuwa anamuona kama mtu kidogo mwenye afai kitu. Mtu tu mwenye kazi yake tu ni kubakia kumashamba. Mtu tu mwenye kazi yake tu ni kuchunga makondoo. Lakini kuna Mungu ambaye anaweza akakutosha pale ambapo mwanadamu hawazie tena. Nani angelijua kama Mungu angeweza njo kuchagua Daudi mwenye alikuwa njo nachunga makondoo mbele ya wakaka yake ambao walikuwa wanatumika na mfalme? Nani angelijua kama Mungu angeinua njo Daudi? Haleluya. Usiogope siku ya leo ndugu yangu. Kuwa na imani, Mungu anaweza akashanje situation ya maisha yako siku ya leo. Kuwa tu na imani, jua ya kwamba kunaye Mungu ambaye anaweza, kunaye Mungu ambaye anasikia maombi, kunaye Mungu ambaye anatenda. Biblia yangu iko inaniambia sema wakati balimleta Daudi, Samueli akasema ndio huyu ndio nataka kupaka mafuta. Akapaka mafuta ule ambaye alikuwa mwenye kuchunga kondoo, ule ambaye alikuwa mwenye batu awawazie tena. Na angalia sana Biblia iko inaendelea kusema aseme Mungu akamwambia Samueli, wewe uko na macho ya kimwili, lakini mimi ni Mungu ambaye naonaka moyo. Mimi ni Mungu ambaye naona mwili na naona moyo wa mwanadamu. Na Mungu, kunaye Mungu ndugu yangu siku ya leo ambaye anaona moyo wako. Sijue kama wanadamu wanaona tu mwili, sijue kama wanadamu wanaona tu shida zako, wanadamu wanaona tu magonjwa yako, lakini kunaye Mungu ambaye anaona uponyaji. Kunaye Mungu ambaye anaona miujiza. Kunaye Mungu ambaye anaona baraka. Kunaye Mungu ambaye anaona future yako, ambaye anaona pale ambapo utakuwa kesho. Kunaye Mungu ambaye anaona vitu ambavyo iko nafanya kwenye maisha yako. Kumbuka siku ya leo ndugu yangu ya kwamba kuna Mungu ambaye anakusikia kila sana kila dakika. Wakati unapita katika bonde, wakati unapita katika mateso, kuna Mungu ambaye anatendaka miujiza. Kuna Mungu ambaye anakuambia siku ya leo usiogope, acha tu vumilia tu ndugu yangu. Siku ya leo Mungu anakuja kukuponya. Siku ya leo Mungu anakuja kushanje situation ya maisha yako. Siku ya leo kama tu uko na imani, Mungu iko nakuja kutendea makuu na maajabu. Iko nakuja kutenda vitu, kushanje vitu ambao mwanadamu alikuwa anadhani aseme haviwezekani tena. Haleluya. Sijue kama kunayo mtu ambaye iko ananisikia. Ndugu yangu, ukiangalia sana ile historia ya Daudi, wakati Mungu alishainua Daudi kitu ambacho alifanya, ndio kitu ya kushangaza ndugu yangu sana. Daudi alikuwa na uwezo ya kusema mimi ndio ndakuwa mfalme, na asimame mbele ya ndugu zake. Aseme mimi siwezi tena enda chunga mashamba, siwezi tena enda chunga makondoo, siwezi tena rudia kule. Lakini Biblia iko inaniambia aseme Daudi alirudi tena kule kuchunga makondoo. Kwa nini? Alijua kungojea muda wa Bwana. Alijua kuvumilia. Alijua kwamba kama Mungu aliweza kunitosha kule kwa makondoo na kuniita kunyumba kwa jani chague, anawezi tena kunitosha kule kwa makondoo, kule kwa mashamba na kunifanya tu tena kuwa mfalme. Katika muda wake Mungu anaweza akaniinua. Mungu anaweza akashanje situation ya maisha yangu. Siku ya leo ndugu yangu, Mungu anaweza akashanje situation ya maisha yako. Sijue kama kunayo mtu ambaye iko anapokea uponyaji siku ya leo. Sijue kama kunayo mtu ambaye iko anapokea baraka siku ya leo. Sijue kama kuna mtu ambaye iko anapokea miujiza siku ya leo. Sijue kama kuna mtu ambaye iko nasikia neno ambayo Baba iko nasema juu yake siku ya leo. Sijue kama kuna mtu ambaye iko anapokea degree siku ya leo. Sijue kama kuna mtu ambaye iko anapokea kazi siku ya leo. Haleluya. Ndugu yangu, kuwa tu na imani ya kwamba Mungu anaweza akashanje situation ya maisha yako. Mungu anaweza akatenda miujiza. Mungu anaweza akakusikia wakila sana dakika. Wakati unamuombaka ndugu yangu, wakati unakuja kwa Mungu na mwambia kitu, haimaanishi maombi yako haipitake bure, inapitaka bure. Haimaanishi sema maombi yako aisikilikanake. Acha nikwambie, Mungu anakuwaka anasikia maombi yake, maombi yako. Biblia inasema Mungu alalake wala asinzi yake. Mungu iko pale usiku na mchana akisikia kila kitu, na kwa sababu anatupenda sana, ahangaike, ahitaji alale, anakuwa pale kila siku iko na kusikiliza, iko nasikia nini ambao uko nakia kumwambia. Anahitaji tu sikia leo kuwe na imani ya kupokea kila kitu ambao unamuomba. Anahitaji tu sikia leo pokea kila
kila kitu ambao unataka kwa imani, kwa sababu anasema imani, bila imani hauwezi kumfurahisha Mungu. Kila kitu katika Ukristo kinatumika kwa imani. Unahitaji ukuwe na imani ndugu yangu. Siku ya leo nakumbuka sana Biblia, sijui kama tunayo muda ya kusoma verse moja ya mwisho na ndio tumalize. Haleluya. Yes, tutasoma verse yetu ya mwisho katika kitabu cha Marko. Katika kitabu cha Marko sura wake wa 5. Marko sura wake wa 5 mstari wake wa 25. Sura yake. Marko 25 na kushuka mpaka 34. Marko 5:25 mpaka 34. Tunasoma kwa jina la Yesu. Amen. Binti ya Yairo, kichwa ya neno. 25. Mwanamke mwenye kutoka damu miaka 12 Ndio. aliyeteswa sana wa waganga wengi na kutoa mali zake zote, lakini haikumfaa kwake hata kidogo. Ndio. Lakini hali yake ikazidi kuwa mbaya sana. 27. Ndio. Yeye alisikia habari za Yesu alipotoka katika makutano kwa nyuma, akagusa vazi lake, kwani alisema kama nikigusa mavazi yake tu nitapona. Amen. Mara moja kisima cha damu yake kikakauka. Amen. Akafahamu katika mwili wake ya kama amepona. Amen. 23. Ndio. Mara moja Yesu akafahamu katika roho yake ya kuwa nguvu zimetoka kwake. Ndio. Akageuka katika makutano akasema, nani aliyegusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, unaona makutano wanaokusonga-songa, na wewe unasema nani aliyekugusa? Akatazama pande zote, akamwona yule aliyefanya neno hili. Yes. Mwanamke akijua neno lililompata, aliogopa, akatetemeka, akakuja, akaanguka mbele ya Yesu, akamwelezea kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponesha. Amen. Kwenda zako na salama, uwe mzima, usiwe na mateso yako tena. Amen. 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 Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe sana wandugu. Yes, nafurahia sana historia ya mama huyu. Biblia yangu inaniambia mwanamke huyu alikuwa akiteseka siku mingi. Alikuwa siku mingi akivia damu. Alikuwa siku mingi na mateso yake kwa miaka 12. Alikuwa akiteseka, lakini siku moja alisikia tu aseme Yesu akipita pale. Na kwa sababu mwanamke huyu alikuwa na imani, akasema nahitaji tu niguse pande la nguo la Yesu. Sihitaji hata niguse Yesu, sihitaji hata Yesu aniambie kitu. Sihitaji hata niguse mkono wake, lakini tu niguse pande la nguo la Yesu na pale pale nitapona. Biblia yako inaniambia wakati mwanamke alienda na kugusa pale pale Yesu akasikia kwamba kuna nguvu inayemtoka ndani. Kuna nguvu ambayo ilimtoka ndani na mwanamke ule akapona. Haleluya. Pale kuvia kwa damu kwa ule mtu kukapona. Ukiangalia sana historia ya mama huyu, Biblia inasema watu walikuwa wamuonake tena. Mwanamke huyu alikuwa tena atembea katikati ya watu kwa sababu ya kuvia damu. Lakini mwanadamu huyu alijua tu nikigusa siku moja tu nahitaji nikaende kwa Yesu. Nahitaji tu nikaguse pande la nguo la Yesu. Nahitaji tu nikaguse tu kidogo. Sihitaji hata niguse mingi na pale nitapona. Sijue kama ndugu yangu na wewe siku ya leo unahitaji ukaguse tu pande la nguo la vazi la Yesu. Unahitaji tu ukaguse Yesu kidogo. Pale na wewe mateso yako yatakwisha. Pale kitu ambao ulikuwa unahitaji utapata. Pale kumbuka kwamba Yesu alisikia kwamba kuna nguvu ambayo iliyomtoka ndani.
kwa sababu kunayo mtu mwenye imani ambaye alimgusa. Kunayo mtu ambaye alikuwa na nguvu. Kunayo mtu ambaye alikuwa akiogopa, lakini wakati aligusa Yesu boga ikaisha. Haleluya. Alikuwa anayo nguvu, alikuwa anayo imani, anajua kwamba nikigusa tu Yesu pale pale ninaweza kupona. Na wewe ndugu yangu, leo ukigusa tu Yesu, leo kimulilia tu baba yako, leo kimuomba tu kwa imani, pale pale anaweza kujibu maombi yako, pale pale anaweza kashanje situation ya maisha yako. Kwa sababu wanafunzi kwa macho yao wakasema aitu njoo huko, na leo huko Yesu kauliza nani njoo amemgusa aitu, lakini hawakujua kwamba kunayo mtu ambaye aligusa Yesu special. Kuna watu wa mingi ambao walikuwa wanagusa Yesu, lakini kuna mtu mmoja ambaye alimgusa na imani. Kuna mtu ambaye alimugusa kwa ukweli. Watu wa mingi walikuwa wakiomba, lakini kuna mtu ambaye aliomba kwa ukweli. Watu wa mingi walikuwa na mahitaji, lakini kuna mtu ambaye alikuwa akiomba Yesu kwa mahitaji yake kwa imani. Na wakati tu alishuka na kumugusa Yesu, wakati tu aligusa pande la vazi la nguo, wakati wengine walikuwa nagusa mikono ya Yesu, wengine walikuwa nagusa nguo mwili wa Yesu, ule mwanamke alihitaji tu aguse pande la vazi la Yesu, na pale damu ikakwisha. Pale mtu huyu akapona. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na imani. Ndugu yangu, tunaweza tukua hapa tukiomba, lakini mtu mmoja tu ndio atapokea. Mtu mmoja tu ndio atapokea uponyaji. Kwa sababu mtu mmoja tu ndio iko na imani. Sijue kama ni wangapi katikati yetu wiko na imani siku ya leo. Ni wangapi katikati yetu ndio tuko na imani tunahitaji tupokee siku ya leo. Ni wangapi ndio wanataka kupokea uponyaji? Ni wangapi ndio wanataka kushuhudia dimansha ambayo iko na kuya? Ni wangapi ambao wiko nataka wapokee ushuhuda kwenye maisha yao siku ya leo? Ni wangapi ambao wanataka kugusa Yesu kwa ukweli siku ya leo? Kuwa tu na imani ndugu yangu, usiogope. Ni wamingi ambao wanaweza wakagusa Yesu, lakini wewe utahitaji tu guse tu pande la vazi la nguo lake, na pale pale atakutendea makuu na maajabu, na pale pale atashanje situation ya maisha yako, na pale pale atakupatia tena ushuhuda, pale pale atadouble tena ushuhuda zako maisha yako, atadouble vitu maisha yako. Utaona vitu ambao wanadamu walikuwa wanakucheka binakuwa vitu ambao wanaanza kushuhudia, binakuwa vitu ambao vinaanza kushanje mioyo ya watu. Pale ambapo wanadamu walikuwa nadhani aseme haiwezekani tena, njoo na Mungu ataendelea kushanje. Kwa nini? Kwa sababu unayo imani, kwa sababu unaweza kugusa kiti, kwa sababu unaweza kutikisa kiti cha enzi, kwa sababu unaweza kumgusa Yesu leo kwa ukweli, kwa sababu unaweza kumgusa leo kwa imani. Aseme imani ni ya maana sana ndugu yangu. Kama una imani hauwezi kumfurahisha Yesu, hauwezi kumfurahisha Mungu. Ndugu yangu, tuko naendelea kumaliza. Nataka tu nikukumbusha kwamba imani ndugu yangu, bila imani hautapokea kitu. Na kama unataka upokee baraka kwenye maisha yako siku ya leo, kama unataka upokee ushuhuda, kama unataka upokee vitu venye ulikuwa naombea siku mingi, kama una vitu ambao siku mingi vilikuwa vikikutesa, vitu ambao siku mingi vilikuwa vikikusumbua, siku ya leo Yesu yuko nakwambia unahitaji tu kuwe na imani. Unahitaji tu kuwe na imani. Ukianza pokea baraka, ukianza pokea ushuhuda, ukianza pokea miujiza kwenye maisha yako siku ya leo. Nataka mtu mmoja mwenye imani, nataka mtu mmoja aanze funga macho yake na kwanza tu pokea miujiza. Baba, asante Mungu, maana huko unapatia mtu mmoja hapa ushuhuda. Asante Baba, maana kwa imani mtu mmoja iko anakurudilia. Asante Baba, maana kwa imani mtu mmoja iko anapata uponyaji. Asante maana kwa imani mtu mmoja iko anapata mtoto. Asante maana kwa imani mtu mmoja iko anaweza masomo. Asante maana kwa imani mtu mmoja iko anapata kazi. Asante maana kwa imani mtu mmoja iko anajibiliwa maombi. Asante maana kwa imani mtu mmoja iko anapokea tena. Mtu huyu ambaye alikuwa akiteswa, mtu huyu ambaye alikuwa akiumwa, mtu huyu ambaye miaka mingi alikuwa akikulilia kama mwanamke wa dawa ambaye alikuwa akivuja damu siku mingi, Baba anakuja kwako tena siku ya leo, akikuja tu na kwa
imani, akikuja tu kwa imani kuhitaji kugusa tu pande la vazi la nguo yako, anataka tu akuguse siku ya leo. Naomba Mungu kwa imani ukiendelee Baba kumubariki. Naomba Mungu kwa imani ukiendelee kutenda miujiza. Baba, neno hili limefika Baba. Njoo muda huyu sasa ukiendelea kubariki mama huyu. Njoo muda huyu sasa ukiendelea kubariki baba huyu. Njoo muda huyu sasa ukiendelea kubariki dada huyu kama vile kaka huyu. Bariki Mungu wa maajabu. Yesu, kwa imani tu tunataka tupokee baraka. Kwa imani tu tunataka tupokee ushuhuda. Kwa imani tu tunataka tupokee miujiza. Kwa imani tu Baba tunataka uendelee kushanje situation ya maisha yetu. Baba, tuwezi tukaomba kila siku bila imani Mungu. Siku ya leo unatuambia tusiogope, hatutaogopa tena. Tunayo imani ya kwamba kunaye Mungu ambaye anatendaka. Tunayo imani ya kwamba kunaye Mungu ambaye kuendelea kutuinua. Tunayo imani ya kwamba kunaye Mungu kuendelea kufanya changement kwenye maisha ya mtu mmoja siku ya leo. Asante Mungu mwenye kusikia maombi. Asante Baba mwenye unatendaka. Asante Mungu mwenye kuendelea kushanje situation ya baba, mama, kaka, dada, ndugu huyu na rafiki huyu. Barikiwa uinuliwe Baba yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Baba. Asante Mungu. Haleluya, tunakushukuru. Haleluya, tunakubariki Mungu wa mbinguni. Pewa sifa Baba ambao unatendaka. Pewa sifa Mungu ambaye haushindwake na kitu. Asante Baba kwa kujibu maombi. Yes, haleluya. Asante. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe tena ndugu zangu. Maombi yangu ni kwamba Mungu asikie tena hitaji yenu siku ya leo. Maombi yangu ni kwamba kwa imani tena Mungu aendelee kuwatendea mema. Mungu aendelee kushanje situation za maisha yenu. Mungu aendelee kuwachekesha. Mungu akatie tena kicheko kwenye kinywa chenu. Pale ambapo mwanadamu kwa macho ya kimwili alikuwa anaona kilio, alikuwa anaona kicheko, alikuwa anaona vitu ambavyo haviwezekani, Mungu aendelee tena kushanje. Mungu aendelee kurestore vitu ya maisha yako, aendelee kurestore situation yote ya maisha yako siku ya leo. Acha Mungu aendelee kukukumbuka ndugu yangu. Acha upokee neno ya leo kwa imani. Acha upokee vitu ya leo kwa imani. Maombi yangu ni kwamba sikukia tu hapa leo nikikutia moyo, lakini nataka nikwambie kweli ya kwamba kwa imani tu una uwezo ukapokea kitu kikubwa kwenye maisha yako siku ya leo. Acha Mungu aendelee kukubariki. Acha neno hili kiendelee kufanya kitu kwangu na kwenu katika jina la Yesu Kristo. Amen.